سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نهلو معلت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا باخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنام أمريكاويت كلب إنتر ميامي تاريخ وانشا إميليس كاب بالتلعل جنا شدوش توارح كيملات أرجنتينا وسلطانيا هافير ماسكيرانو كاب سلطانو ملايون ملا علم كعسو غريزة سنبدا زينا خوينو اللهم زيب والقاو مخنيات زتقلص سنبتام ابطا بليونيل ميسي تمرح غانتا زلو ناي محدر عغرغر زقالح كوينو ترخيبولهم اب تاريخ إميليس كم زعين سنبتا قاطيمو ايفلطنيو ماسكيرانون إنتر ميامي اب تاريخاو عاود دحر ممرحو اورح ميازيا سلطان كلق بمرچو خبال نخلو دغافتا غانتا سنباده فاتير لولهم ولا كو تقلب ابزي قربا وانات غلنت بتات انتفت سلطانو غنا بحدغا كم زينبر يغلص بزدما مفناو ماسكيرانو غزيو زينبر مخانو بمتكاس اوشت تقلب غل زي تفلت مستير كم زل يملكت بمسرت صبصاب غازيطا ديلي ميل غن هافير ماسكيرانو كاب انتر ميامي وصالو مخنيات مس ليونيل ميسي بز تفطر مسحاب زيكونام مسؤول قوي غدياتو بز تتحازه غداي مخانو منጭታታ ከም ዘረጋገጹ ዛማዕከን ዜና ትገልጽ ماسكيرانون ميسنا يقدم نهاجرات غانتا أرجنتينا بصوتن توعر كنا زلوا من كوان تخونهم تا سلطان جن مستعب كوخب بز تفترة زي مسمع كاب تخلب كم تسوقوا ويدما بهان دبت سلطانو كم زحدقة زجلس جمتات كوحد سنيحيوم ميسي أبتا غانتا زلوا عبد سلوان مستين ماسكيرانو بجزيو نزتو كوا سلطاني جيلير مهيس زلوا محزنة دمام نزي ورتات من ملاخي كوينو ونيروم يهون برمينچ ديلي ميل نتيجه تغلص ورتات بنصور نصيغولهم اسلطان خمصو كله عرك ميسي سلازخونه يبال كخيد كله دما مس ميسي سلازي تسمامعي يبال كبل اتمنچنتن ميسي تراي زوها بالو توسلي نقيفلهم كم برهت منچي ماسكيرانو زحلفت حساس وانچا دحر معواتهم ناي تخلب غزيو كم زبقع كسمع صنيح يقبل كلهم ابزن زحلف سامنت دما تسمعيتنا غددو بمخادوم حدش ولقاو منغدي كمرصتا غانتا دما بحدش منفس كتقصل بمدلاي بغزا فقادو سلطانو خمس حدقه نخلب افليطو ليبل تكاي ماشرانو من كخونيو زبل حتو ابزوان بسفيحو ززتيلو زل خوينوم سم جافي هرنانديز بسفيحو يلعلالهم زي مزخون دمانتهم ناي قدم تصاوتي بارسلونا داغما يبسمين امريكان خطرنفو بلص عدل كفت تاريخ اليوم سكالون ون كالتا دلايا سلطانو كوان تخونه نسو غندحر وانچ عالم ترايو كركب زخل زخونتات انتر ميامي كساب كندين عبيتا سلطنتي تسحب غانتا مخانا مرايا كخونيوم بسنبات ماسكيرانو زحلفو ملختن تهاليوم اوش تخل تعمد كلتا سلطنتي بتمساسالي ولقاو مخنيات كاب سلطانو ملايوم تا غانتا كله غزيا بلوطي كم زلا زريوم نيوكاسل يونايتد ابز وقتي كابتي ابز حلف عمز مزغبت توصيت ب17 نطبي ندحري تريفان مبل 14 درجات ركب زرماناي موداتا وقتي تخلب كما يمثلنا كاتي نيوكاسل كنتات كلبهم كغمغمو مغدي صريغلهم نيوكاسل بزي ابزوان حيزاتو زلا درجه اسلطان ايدي هاو كاب سلطانو مزلم بتوم كتكو قند حصيات كونو زخولو زومز صعبيام قداماي جافي الونسوم ودرب عن 4 عامت اسبانيا وسلطان الونسو اول حتري كابريال مدريد دحر مفناو كساب زوان سرح دوابيل يركب الونسو مسبير ليفركوسن زرايوت امراتاوي بقعات نيوكاسل ناب ايروبا بلس درجه نمبصح بتسفا زهبيوم نسو بناي كعسو مقصار سلتي زفلت كوينوم نيوكاسل ابز وقتي تريو زل عدلات ناي مبخان بحريات كفتح زغل بقعات كم زلو يمن كلاي سيسك فابريغاس ود 38 عامت فابريغاس مسغانتا كوما بطليان زريو زلو زغرن بقعات نبوزح دايركتور سبورت يحبولهم سلت تصاوتو اب قلطف متكعتي زت تمركوس خوينوم كعسو محاستراي زيكونه بقلطف سغغرنا انصار غانتا مدنزاز بزبل سلت صوتا زفلتيوم غانتون كعسو كاب انصار غانتا نمبلاس تريو زلا صقطون ازيوزن اديوم سالساي سيباستيان هونس جرمناويت غانتا شتوتغارت كاب ناي مورات ترتاوطيو ناب ناي شامبيونز ليج درجه زديه بسلطانيوم نسون تصاوتي ببقعت ناي معباين رأسة امانتهم ناي معباين فولي كلت اللوام نيوكاسل مستن عبيت خلبات بريمير ليج زلوا فللين مصباب زبقع سلطان مخانو دما يغلص رابعي اوليفر غلاسنر مس كريستال بالاس وانچا فيكا بمعتار اب كعسو غراد انجليز زلوا ناي مسلطان بقعتو زمسكريوم نسو ابز متصخرامات كابالاس كوص مخانو سلازرغاغص نيوكاسل قليل مرچا خون تخولولهم بفلاين خم بعليو سولنتينو اوليفيرا مينتون زامسلو تصاوتي بخمي كم زتقملهم زفلط اسلطاني بمخانو بتصاوت زغلب زياده صحابي مرچا خون تخولولهم حمشاي فرانشيسكو فاريوليم زود 37 عامت ايطاليا وسلطان بورتوم اب اوروبا بلوص ناي مكل خال بقعات مالت اب حد صوتا ناي 0.45 شتو طراي كمزغبا زغل غانتا هنيصلهم مس روبرتو دي زربي زمساسل سلت صوتا زختل فاريوليم نيكواسل مكل خالن متكعتن عبلوتي كم صالا تخولولهم قالوا توسقتي مرچاتات مسن عزب دمام سيمون انزاغي بقدامنت زتقس كوينوم زي ايطالياوي ابزوان اب سعود عرب مسكلبال هلال يركبالهم
ምስ ኢንተር ሚላን ኣብ ክልተ ኣጋጣሚ ናብ ናይ ፍጻሜ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ዝበጽሐ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ ኣሰልጣኒ እዩ። ማቲያስ ጃይስለም ዝወዲ 38 ዓመት ጀርመናዊ ሰልጣን አልአህሊ ብቁልጡፍ መጥቃዕቲ ዝፍለጥን ኣብ ኣውስትሪያ ዓወታት ዘመዝገበን እዩ። ኒውካስል ዝغሉ ምርጫታት ኣብ ቅድሚያ እኳ እንተሃለወ ነቲ ነዚ ክለብ ድሕሪ 7 ዓመታት ናይ መጀመርታ ጽዋእ ዘምጻላ ኤዲሃው ምትካግን ቀሊል ስራሕ ይክኸውን እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ኣብ ቦርንስማውዝ ዘደነቕ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ፈረንሳዊ ተቃዓይ ኢላይ ጁኒየር ክሩፒ ከም ቀዳማይ ሸቶም ብምግባር ናይ 4 ተጻወቲ ዝርዝር ኣዳልዮም ከም ዘለው ተፈሊጡ። ክሩፒ ኣብ ወቕቲ አንጻር ዩናይትድ ኣብ ዝተገብሩ ክልቲኦም ናይ ሊግ ጸወታታት ሸቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ንሰበስልጣን ኦልድ ትራፎርድ መሲጡሎም። ዩናይትድ ምስ ንባት አንዶኒ ኢራዊላ ካብ ቦርንስማውዝ ተጠቂማ ክሩፒ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ብናጻ ዝውውር ክርከብ ዝኽእል ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ዘኽለብ ማርኮስ ሴኔስ እውን ናብ መሰርዓ ክጽምብር ህንጢቲ ምህላው ይሕበር። ማይክል ካሪክ ከም ዝገለጾት ኣብ ክረምቲ ዝህሉ ናይ ዝውውር ባጀት ብቐጥታ ምስቲታ ጋንታ ትሕዞ ናይ መወዳእታ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ዝተኣሳሰር ይኽብል ተዛሪቡ ነይሩ። ዩናይትድ ኣብ ዝወና መበል ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ዘላ ኮይና ኣብ ቅድሚያ ድማ 6 ጸወታታት ጥራይ ተቐሚጠን ኣለዋ። ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ምሕላፍ ንተጻወቲ ኣብ ምዕቃብን ሓደስቲ ተጻወቲ ኣብ ምምጻን ዓቢ ፋይናንሳዊ ብልጫ ይህበና ይኽብል እውን ማይክል ካሪክ ኣረድዩ። ብዘይካ ማንቸስተር ዩናይትድ ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ ናይ መንስያት ምምልማል ስራሕ እውን ትሰርሓላ። ካብቶም ኣብ ዝርዝር የትያቶም ዘላ ተጻወቲ ድማ ወዲ 16 ዓመት ናይ ሌስተር ሲቲ ናይ ክንፊ ተጻወታይ ጀረሚ ሞንጋ ከምኡን ወዲ 16 ዓመት ኣከፋፋሊ ሄርታ በርሊን ኬኔታ ሆርኔም ኢላይ ጁኒየር ክሩፒ ምስ ቦርንስማውዝ ክሳብ 2030 ዝጸንሕ ውዕል ስለ ዘለዎ ነዚ ተጻወታይ ንምምጻእ ዓቢ ክፍሊት ክሓትት ምዃኑ ይሕበር። ብዘይካ ማን ዩናይትድ ሊቨርፑልን ቸልሲን እውን ንኹነታት ክሩፒ ከታተልዎ ከም ዘለዋ ዝሕበር ኮይኑ ቶተንሃም ድማ ንሴኔሲ ትደልዮ ስለ ዘላ ዩናይትድ ነዞም ተጻወቲ ከተፈርም ክኸብዳ ከም ዝኽእል ይሕበር። ትንኮ ዩናይትድ ነዞም ተጻወቲ ንምፍራም ዝለዓለ ይትሕዘሉ ኣማራጺ ኣብ ዝተረፉ ግጥማታት ዝለዓለ ነጥቢ ቁጺራ ናይ ዝቕጽል ዓመት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ደረጃ ምስ ትዕቅብ ጥራያ። ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ንድሕሪት ንኸይትምለስ ኣብ ትገብሮ ዘላ መሪር ቃልሲ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ሮድሪጎ ቤንታንኩር ናብ ልምምድ ምምላሶ ዓቢ ፍናን ክህባ ተስፋ ይግበር። ዚሮጋዊ ተጻዋታይ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብሰንኪ ዝገጠሙ ከቢድ ማህሰይቲ ካብ ሜዳ ርሒቑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝዋን ንጋንቱ ንምድሓን ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከፋፋሊ ናብ ልምምድ ዝተመለሰሉ ግዜ ንኣሰልጣኒ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ዲዘርቢ ነታ ናይ ቅድም ጋንቱ ብራይተን ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ምህላው ቤንታንኩር ነጥቢ ንኸመዝግብ ዓቢ ሓገዝ ክህቦ ተስፋ ኣሎ። ዲዘርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቤንታንኩር ሙሉእ ልምምድ ከም ዝጀመረን ንቐዳም ድልው ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎን ገሊጹሎም። ቶተንሃም ካብ ዝሓለፉ 8 ጸወታታት ኣብ 7 ተሳዒራ በምህላዋ ምምላስ ዚ ተጻዋታይ ንሞራል ታጋንታ ክብ ንምባል ኣገዳሲ እዩ። ማእከላይ መስመር ዘኽለብ ተስፋ እኳ እንተረኣየ ኣብ ቦታ ሓላው ልዳት ዘሎ ስጋት ግን ገና ይጎደለን ዘሎም። ቀዳማይ ሓላው ልዳት ዘኽለብ ጉግሊልሞ ቪካሪዮም ድሕሪ መጥባሕቲ ሄርኒያ ምክያዱ አንጻር ብራይተን ኣብ ዝግበር ግጥም ከርክብ ተስፋ የለን። ዲዘርቢ እውን ኣብ ዘረቡ ቪካሪዮ ነጸወታ ድልው ከም ዘይኮነ ብምግላጽ አንቶኒ ኪንስኪ ዳግማይ ኣብቲ ቦታ ተሰሊፉ ልዳት ክከላኸል ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። ኣብ ዝዋን ቶተንሃም ካብቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጸንሖታ ዘውሕስ ደረጃ ብ2 ነጥቢ ርሒቓ ትርከብ። ከም ክሪስቲያን ሮሜሮን መሐመድ ቅዱስን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ተጻወትቲ ጋንታ ብማሴቲ ካብ መሳርዓ ተገሊሎም ኣብ ዘለውሉ እዋን ቶተንሃም ኣብዚ ተሪፍዋ ዘሎ 6 ጸወታታት ፍሉይ ተኣምር ክሰርሕ ትጽቢት ይግበር። እዚ አንጻር ብራይተን ዝግበር ግጥም ድማ ንህልውና ቶተንሃም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ወሳኒ መድረኽ ክኸውን እዩ። ማንቸስተር ሲቲ ነትገና ንፈለማዋን ምስ ዓባይ ጋንታ ዘይተሰለፈ ወዲ 16 ዓመት ብራዚላዊ ኤድዋርዶ ኮንሴሳው ንምፍራም ኣብ ዝግበር ውድድር ከም ዝተጸንበረ ተሓቢሮም። ዘኽለብ ነዚ ተጻዋታይ ፓልሜራስ ንምውሳድ ምስ ቸልሲን ፒኤስጂን ክትወዳደር እያ። ኮንሴሳው ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ዋንጫ ኮፒኒ ኣብ ዘካየዶም 7 ጸወታታት 4 ሸቶታትን 3 ናይ ሸቶ ቀረባትን ብምብርካት ንደለልቲ ተጻወቲ ኤውሮፓ ገሪሙ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ሻምፒዮና ብሉጽ ብቕዓት የርእሎም። ክለብ ፓልሜራስ ብቕዓት ዚ ተጻዋታይ ብ87 ሚልዮን ፓውንድ ያገሚታቶ ዘላ መስርሑ ናብ ዝርርብ እንተኣትዩ ግን ካብዚ ዝተሓተ ዋጋ ክትቅበል ከም ትኽእል ይግመት። ገለ ክለባት ድሮ ክሳብ 25 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ሕቶታት ኣቕሪበን ኣለዋ። ማንቸስተር ሲቲ ምስ ክለብ ፓልሜራስ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለዋ ኮይና ቅድሚ 10 ዓመት ንጋብሪኤል ጄሱስ ካብ ዘኽለብ ያምጽያቶም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ንቪቶር ሬስ ካብ ዘኽለብ ምዕዳጋ ይዝከር። ሲቲ ኣብ ትሕቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ዝሓለፉ 18 ወርሕ ዓቢ ናይ ምሕዳስ ስራሕ ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ። ኣቐዲማ ዘፈረመቶም ከም በዓራያን ቸርኪ ቲያኒ ሬይንዴርስን ኣቡበከር ኩሳኖቭን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ድሮ ወሰንቲ ኣባላት ጋንታ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ድማ ንኣንቶኒ ሰሜንዮን ማርክ ጌይን ብምፍራም መሳርዕ ጋንታ ደልዲላ እያ።
ቸልሲውን በወገና መንስያ ተጻውት መካብ ከም ቀንዲ ስልታ ስለዝሓዘቶም ኮንሴሳው ኣብዚ መደብ እዚ ዝጠቅም ተጻውታይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብመሰረት ሕጊ ፊፋ ኮንሴሳው ክሳብ ጥሪ 2028 ማለት ክሳብ ወዲ 18 ዓመት ዝመልእ ናብ ኤውሮፓ ክግዕዝ ኣይፍቀዶን እዩ። ስለዚ ዝኾነት ክለብ ኣብዚ እዋን ተዓዲጋቶ ንነዊሕ እዋን ተጸበያ ክትጥቀመሉ ትኽእል። بايرن مونيخ نتاب نيوكاسل يونايتد زدنق بقعة زرق زلو انجليزاوت كعي أنتوني غوردن ب55 مليون باوند نمفرام دليت كم زلوات فليتوم. نيوكاسل أبزو وقتي عم بال10 ترتات سريعة تركب بمهلوام نابنا يزغطل عمتنا أوروبا ودراتنا يمحلاف عدلات أبيب سلازغونام نعبيتي كواخبتان معكاب كتشجر كم تغلي قلت غوردن أبزو وقتي 10 شوطات بممزقاب ناي نيوكاسل قداماي شوطو مزقاب خوينو يمرحلهم كابزياتن تن 10 شوطات أبنا أوروبا مدرخ زتمزقبين غوردن مس نيوكاسل كساب 2030 زጸንሕ ንውሕ ዝበለ ውዕል እኳ እንተሃለዎም ባየር ሙኒክ ግንዑን ምምጻእ ምስ ወከልቱ ርክብ ምጅማራት ገሊጾም ባየር ሙኒክ ኣብ ጸጋማይ ወገን መጥቃዕታ በሉዊስ ዲያዝ አቢላም ዘደንቕ ብቕዓት እኳ እንተሃለወት ተወሳኺ ኃይሊ ንምፍጣር ግን ጎርደን ቢሂጋቶላም አንቶኒ ጎርደን ከም ናይ ክንፊ አጥቃዒ ጥራይ ዘይኮነ ከም ናይ ማእከል አጥቃዒ ኮይኑ ናይ ምጽዋት ብቕዓት ስለ ዘለዎም ንሃሪኬን ዕረፍቲ ንምሃብ ከም ብሉጽ ኣማራጺ ይረአም ኒውካስል ፋይናንሳዊ ኩነታታን ንምምጣን ካብቶም ዓበይቲ ተጻውታን ሓደ ክሸይጥ ከም ትኽእል ኣብ ዝንገረሉ ዘለዋን በዘይካን ጎርደን ንሳንድሮ ቶናሊ ብሩኖ ጉማረስን ቲኖ ኦሊቬራ ሜንቶን እውን ብኻልኦት ዓበይቲ ክለባት ክትምንጠሎም ከም ትኽእል ይሕበር ኒውካስል ኣብ ዝውቕቲ ኣጋጢሞዋ ብዘሎ ብድሆታት ንብሉጻት ተጻውታ ብቐሊሉ ክትከስሮም ኣቃሊዕዋ ኣሎም ليفربول كاب قطما شامبيونز ليج بموصان أرن سلوت ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝወሰዶ ውሳኔ ዘስዓቦ ከቢድ ሳዕቤንን ንተንተንቲ ስፖርት ዓቢ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑሎም ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዓቲራ እኳ እንተነበረት ነዚ ወቕቲ ግን ብዘይ ዝኾነ ጽዋ ክዛዝማ ምዃና ተረጋጊጹሎም ስለዚ ድማ ሙሉእ ተስፋታ ጋንታን መጻዕ ዕድል ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎትን ኣብቲ ንዝመጽእ ዓመት ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምሕላፍ ዝግበር ቃልሲ ተንጠልጢሉ ይርከብ ዝሆላንዳዊ ሰልጣኒ ናብ ዝውድድር ምሕላፍ እንተዘይተኻኢሉ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ክኸውን ምዃኑ ድሮ ገሊጹሎም ኣብታ አንጻር ፓሪስ ሴን ጀርመን ዝተገብረ ጸወታ ሊቨርፑል ክሳብ ታውስማን ደምበላ መበል 72 ደቂቕ ዘመዝገባ ሸቶም ብትብዓት ከም ዝተቃለሰት ተዓዚብና ድሕሪ ዛ ሸቶ ግን ዝነበረ ቁመና ፈሪሱን ፒኤስጂ ብድምር ውጽኢት 4 ባዶን ክትዕወት ፈቂዳን ኣርነ ስሎት ጋንቱ ኣብ ካልኣይ ብረ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ከም ዘርአየትን ዕድላት ከም ዝፈጠረትን ክገልጽ እኳ እንተፈተነ እቲ ሓቂ ግን ሊቨርፑል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሒዛቶ ዝነበረት ብቕዓት ንድሕሪ ትምለስ ምህላዋ ብሰፊሑ ይጽብጸባሎም ድሕሪ ጸወታትን ዓመታት ኣብ አንፊልድ ተኣምር ክሰርሕ ዝጸንሐ መሐመድ ሰላሕ ናይ መወዳእታ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወቱ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ኣካይዱ ንደገፍቱ ተሰናቢቱሎም እቲ ዝዓበየ ነቐፌታ ዝቐርብ ዘሎ ግን ኣርነ ስሎትን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ከሰልፎም ውሳኔ እዩ ኢሳቅ ካብታ ወርሒ ተሓሳስ ዘጋጥሞ ናይ እግሪ መስበርቲ ድሕሪ ምሕዋዩ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝግጥም ተሰሊፉ ይኹን እምበር እቲ ውሳኔ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኢሳቅ ኣብቶም ዝተጻወተሎም 45 ደቂቕ 5 ግዜ ጥራይ ንኹዕሶ ተንኪፉ ከም ጁሊያን ሎረንስ ኣመሰሉ ተንተንቲ ስፖርት ነዚ ውሳኔ ፈጺሙ ትርጉም ዘይብሉ ብምባል ክነቕፍዎ ከለዉ ስቴፋን ዋርኖክ ድማ ኢሳቅ ገናን ጸወታ ብቑዕ ከም ዘይኮነን ኣብቲ ሜዳ ከም ዘይነበረን ይገልጽ ኮዲ ጋክፖ ኣብ ዕረፍቲ ተኪዎ ድሕሪ ምእታው ዝሓሸ ምንቅስቓስ እኳ እንተረኣየ ጉድለት ግን ድሮ ተፈጺሙ ብምንባሩ ሊቨርፑል ብሰንኪ ውሳኔ ኣሰልጣኒ ዕድላ ከም ዝሓሸሸት እዞም ተንተንቲ ይሕብሩ ስሎት ኢሳቅ ዘሰለፈሉ ምኽንያት ሸቶ ከመዝግብ ዝኽእል ብቕዓት ስለ ዘለዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ውሳኔኡ ክከላኸል እኳ እንተፈተነ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ውሳኔ ጸወታ ብቕዓቱ ዘይመለሰ ተጻዋታይ ምስላፍ ንጋንታን ደገፍትን ከም ምጥላም ገይሮም ከም ዝርእይዎ ይሕብሩ ሎሚ ተዛዕቢ ሕቶ ሊቨርፑል ኣብ ዝተረፉ ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ ብቑዕ ውጽኢት ኣምጽያ ዝመጽእ ዓመት ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትምለስ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ዝብል እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዝግጥም ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ጥቃዒ ሂጎ ኤኪቲከ ዘጋጠመ ከቢድ መስበርቲ ዝያዳ መሪር ኮይኑሎም ሂጎ ኤኪቲካ መበል 30 ደቂቕ ዝግጥም ብሰንኪ ዘጋጠሞ ክብድ ዝበለ ማህሰይቲ ብቃሪዛ ተጸይሩ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተገዲዱ እዩ ኣሰልጣን ኣርነ ስሎት ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩነታት ሂጎ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ዝመስል ግን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምፍላጥ ግዜ የድልየና ኣሎ ክብል ስጋቱ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዚ መስበርትን ሊቨርፑል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ተጻዋታይ ኣብ ክራማት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2026 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንምስታፍ ዝነበሮ ሕልሚ እውን ረቡዕ ድሕሪ ዝተኻየደ ሕክምናዊ ምርመራ ኣብቂዑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኤኪቲከ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ናይ መጀመርያ ወቕቱ እናሃለወ ነታ ክለብ ኣብ 45 ጸወታታት 17 ሸቶታት ብምምዝጋብ ብሉጽ ኣበርክቶ ክገብር ዝጸንሐ ተጻዋታይ እዩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታን ኣብ ክለቡን መጻወቱ ዝኾነ ኢብራሂማ ኮናቶውን ዋንጫ ዓለም እናቐረበ ዝመጻሉ ዘለዋን ከምዚ ዓይነት ማህረምቲ ምግጣሙ ንዑ ኣዝዩ ከቢድ ይኽብል ናይ ጸሎትን ደገፍን መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም ኣርነ ስሎት ነታ ኣብዚ ወቕቲ ዘጋጥሞም ናይ መስበርቲ ተጻወቲ ጸገም ክገልጽ ከሎም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ከም ሰለስተ ዓበይቲ ምፍራም ዝተገልጹ ፍሎሪያን ቨርትዝ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ሂጎ ኤኪቲከን ኣብ ሙሉእ ወቕቲ ብሓባር ክጻወቱ ዝኽኣሉ ን88 ደቂቕ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ መስበርቲ ተጻወቲ ክሳብ ክንደይ ንመሳርዕቲ ክለብ ረቢሽዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም
ስፓኛው ሰልጣን አንዶኒ ኢራኦላ መወዳታ ዝወቅቲ ካብ ቦርንስማውዝ ከም ሰናበት ሓቢሩ እዚ ብሉጻ ሰልጣኒ ምስ ቦርንስማውዝ ውዕል ንምሕዳስ ኣብ ዝተገብረ ናይ 15 ዋርሕ ዝርብ ከይተዓወተ ስለ ዝተረፈ ኣብ ክራማት 2026 ናብ ሓድሽ መድረኽ ክሰጋገር እዩ ኢራኦላ ቦርንስማውዝ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ንጋንቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድልድልቲ ክለብ ክትከውን ክሰርሕ ከሎ ኣብዚ እዋን እውን ጋንቱ ኣብ ተኸታታሊ 12 ፀወታታት ከይተሰዓረት ክትጓዓዝ ኣኺልዋ ይርከብ እዚ ዓይነት ውጽኢት ድማ ቀልቡ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ክሪስታል ፓላስን ኣትሌቲክ ክለብን ናቡ ከም ዝዘውር ገይርዎሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምስጓግ ሩበን አሞሪም ንማይክል ካሪክ ከም ግዚያው ሰልጣኒ መዚዛቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢራኦላ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ንምምጻእ ድሌት ከም ዘለዋ ይሕበር እዩ ግን ምምጻእ ኢራኦላ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ካብ ዝተገመተን ላዕሊ ክኸብድ ከም ዝኽእል ይሕበር بمسرت حبريتا بي بي سي زودر 43 ዓመታት ሰልጣኒ መስድሩ ናብ ሃገሩ ስፓኛ ናይ መምላስ ዓብድ ሌት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ስለዚህ ታብ ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ትምራሕ ዘላ አትሌቲክ ክለብ ንኢራኦላ ናይ ሙሳድ ዝልዓለ ዕድል ኣለዋ አንዶኒ ኢራኦላ ከም ተጻዋታይ ኣብ ዘኽለብ 12 ዓመታት ዝሕለፈ ኮይኑ ልዕሊ 500 ፀወታታት ዘካየደ ገዲም ተጻዋታይ አትሌቲክ ምዃኑ ይፍለጥ ኢራኦላ ምስ ቦርንስማውዝ ከም ዝፈላለ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቦርንስማውዝ ምስራሕ ዓቢ ክብሪ ነይሩ ብሓባር ንዘመዝገብናይ ውጽኢት ድማ ሕቡኔ ብምባል ለተጻወቲ ሰራሕተኛታትን ደገፍትን ዘለዎ ምስጋና ገሊጹ ኣብ ቦምበር ቦርንስማውዝ ቢል ፎሊ ብወገኑ ኢራኦላ ኣብታ ጋንታ ንዘምጾ ሓድሽ ናይ ኣሰራርሓ ፍልስፍና ክነእት ተሰሚዑ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝዋን ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ዘላ ኮይና ኣካየት ተኽለብ ሓድሽ ቋሚ ኣሰልጣኒ ንምምዛዝ ከም ዘሂወኹ ደጋጊሞም ይሕብሩ ኣለዉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዘእቱ ደረጃ ንምሓዝ ኣብ ተካይዶ ዘላ ውድድር ኣገዳሲ ተኸላኻላይ ሃሪ ማጓየር ብሰንኪ ዘርኣዮ ዘይስፖርታዊ ጠባይ ናይ ገንዘብን ናይ ሓደ ፀወታ መቕጻዕትን ተበይኑሉ ዝውድ 33 ዓመት ተጻዋታይ ኣብቲ አንጻር ቦርንስማውዝ ዝነበረ ፀወታ ቀይሕ ካርድ ተዋሂብዎ ካብ ሜዳ ክእለ ከሎ ኣብ ልዕሊ ራብዓይ ዳኛ ብዘውረዶ ናይ ፀርፊ ተግባር እዩ እዚ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ተበይኑሉ ዘሎ ናጻ ናይ ስነ ስርዓት ሽማግለ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኤፍኤም ንሃሪ ማጓየር ናይ ሓደ ፀወታ ገዳን ናይ 30,000 ፓውንድ መቕጻዕቲ ገንዘብን ወሲኑሉሎም ولا كوا ماغوير تصرفي ندانياتا زعلمه زيكونه بحافشاو ሁነታት ተበሳጪው ዝተዛረቡ ምዃኑ ክከላኸል ተፈተነ እቲ ሽማግለ ግን ቃላት ማጓየር ندانياتا ዘዋርደን ጽያፍን ምዃኑ ገሊጾም እዚ ውሳኔና አሰልጣን ማይክል ካሪክ ዓብናይ ርእስ ሕማም ኮይኑ ወሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ድሮን ሊሳንድሮ ማርቲነዝ በሰንኪ አንጻር ሊድስ ኣብ ዝነበረ ግጥም ዝገበሮ ጌጋ ጾታ ንሰለስተ ግጥማት ክቅጻዕ ቅልዑ በምህላው በዘይ ማጓየርን ማርቲነዝን ናብቲ አንጻር ቸልሲ ዝግበር ወሳነ ግጥም ክታቱ ተገዲዳላ ዞም ክልተ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ኣብ ሓደ እዋን ብምስንባቶም ንምክልኻል ዩናይትድ ኣብ ዓቢ ስጋት ዘውድቕ እዩ ኣብዚ ጽባሕ ቀዳማ አንጻር ቸልሲ ዝካየድ ግጥም ካሪክ ነቶም ክልተ መንስያት ተኸላኸልቲ ሌኔሮን አይደን ሄቨንን ከሰልፎም ከም ዝኽእል ይሕበር ዩናይትድ ብ55 ነጥቢ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ትርከብ ዘላ ኮይና ቸልሲ ድማ ብ48 ነጥቢ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ኮይና ናብተን ቀዳሞት 5 ደረጃ ንምጽጋዕ ኣብ ዝግጥም ዓወታ ኣዝዩ የገድሳሎም ዞም መንስያት ተኸላኸልቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣገዳሲ ፀወታ ንዝህሉ ጸቕጢ ብኸመይ ክወጽዎ ከም ዝኽእሉ ብኣግዋ ቃልቦ ሲሒቡ ዘሎ እዩ ዩናይትድ ብዘይ ክልተ ዓንዲ ሕቆም ምክልኻል ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ፈተናታት ዝዓመተ ስፖርት ክገጥማ ከም ዝኽእል ድማ ይሕበር فرنساو تنتاني كوعسو اغري تيري هنري نود 18 ዓመት ናይ ባርሴሎና ኮኸብ ላሚን ያማል ምስኖስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሙድዳር ኣብና ኣዳ ክልግሰሉ ተሰሚዑ ባርሴሎና በአትሌቲኮ ማድሪድ ተሳይራ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ኳንተ ተፋንወት ያማል ግን ቅድሚ ጾታ ዛተው ቃል በመሕላው ኣብ መበራብ ኣይ ደቂቕ ዝግጥም ሸቶ በመምዝጋብ ንጋንቱ ተስፋ ዝህብ ምንቅስቓስ እዩ ሄንሪ ነቲ ያማል ዘርአ ብቃት ክገልጽ ከሎ ያማል ቅድሚ ጾታ ንባርሴሎና በይነይ ክጾርያ ዝበሎ ዘረባ ኣብ ሜዳ በተግባር በምርኣዩ ሄንሪ ምስኖስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣመሳሲልዎሎም ሮናልዶን ከምዚ ነይሩ ኣብ ቃለ መሕተት በተባዓት ይዛረብ ኣብ ሜዳ ድማ በተግባር የርኢ ክብል ቴሪ ሄንሪ ተዛሪቦም ያማል ኣብ ዝወቅቲ ኣብ 4 ሸቶታት ብቐጥታ ብምስታፍ ናይ ውልቆ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ኪኢሉሎም ሄንሪ ከምዚ ገለጾም ያማል ኣብ ሜዳ ይሕባን እዩ ኩሉ ግዜ ኩዕሶ ይሓትትን ኣብ ወሰንቲ እዋናት ድማ ፍልሊ ይፈጥርን እዚ ድማ ምልክት ናይ ሓደ ፍሉይ ተጻዋታይ ምዃኑ መልኪቱ ሊዮኔል ሜሲ ዘደንቕ ተውህቦ ከም ዝነበሮ ዝገለጸ ሄንሪ እዚ ያማል ዘርእዮ ዘሎ ፍርሒ ዘይብሉ ባህሪ ግን ፍሉይን ዘሐጉስን ምዃኑ ስሚሩሎም ባርሴሎና ወላኳ በድምር ውጽኢት 3-2 ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ትተኣለምበር ያማል ግን መጻኢ ናይ ዘኽለብ ምዃኑ ዳግማ የመስኪሩሎም ኣመንጎ አትሌቲኮ ማድሪድን ባርሴሎናን ዝተኻየደ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ጾታ ብርቱዕ ምስሓብን ክትዕን ፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ ሓላው ልዳት ሁዋን ሙሶም ምስ መንሰይ ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎና ፈርሚን ሎፔዝ ንዝተጋጨወሉ ፍጻሜ ኣመልኪቱ መብርሂ ክህብ ከሎም እታ ኣመንጎም ዘጋጠመ ፍጻሜ ድማ ፍጹም ቅላዕ ተውህብ ከም ዘይነበረ ተሓቢሮም
ሙሶን ተጻዋታይ ፈርሚን ሎፔዝን ምጉዳ ዝኾነ ዓይነት ሕማቅ ድሌት ከም ዘይነበሮን ተፈጻሚያ ሞንጎ ምትካዕን ኩዕሶን ምክልኻልን ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ዘጋጠመ ምዃኑን ገሊጾም ፈርሚን ስለዝተጎዳ ኣዝዩ ይስማዓኒዩ ግን እቲ ምንቅስቓስ ኮነ ኢለ ዝገበርክዎ ዘይኮነ ኩዕሶ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ነይሩ ብምባል ንነብሱ ካብ ታሕታትነት ነፃ ክገብር ፈቲኑ በተወሳኺ ሙሶነት ናይ ባርሰሎና ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ራፊና ተሰሪቕና ኢና ብምባል ንዳኛ ክሌሜንት ቱርፒን ዝወቀሰሉ ዘረባ ብትሪ ነፂግዎሎም እዋን ሙሶ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ክልቲኡ እግሪ በብቕዓታ ከም ዝተዓወተት ብምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፓው ኩባርሲ ኣብ ካልኣይ እግሪ ድማ ኤሪክ ጋርሺያ ቀይሕ ካርድ ምርኣዮም ርትዓዊ ውሳኔ ዳኛ ምዃኑ ገሊጾም አትሌቲኮ ማድሪድ በድምር ውጽኢት 3-2 በመዕዋት ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ትሓልፍ ከላ ባርሴሎና ግን በሰንክቲ ዝወሰደቶ ቀይሕ ካርድታትን ተማሓይሹ ክምለስ ዘይካለ ፍልስፍና ሃንሲ ፍሊክን ካብ ዝውድድር ብጓል ሃገራ ዝኾነት ክለብ ክትግለፍ ተገዲዳላ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና